I'm Venice Magsakay. We are the Group 2 from Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies, Section 3C. And today we were going to interview an AP teacher from a different school year level for this performance task. Upon making this performance task, we decided to divide ourselves for different tasks. Some of us here are the one who captured every little moment of this video. The other part of my members are the one who looking for a teacher that we will going to interview. Upon trusting my members, I am also the one who make this video editing. And now, I hope you will go with us as we discover what is assessment all about. Tuluan Community College. So, we are here to conduct an interview about assessment. So, may I know your name, ma'am? I am Mary Ann Tilaas. How many years na nagtulog ka sa APP? 6 years this coming September. So, I have here some questions. So, first question is, what type of assessment is the most difficult for you at the ACS to prepare and why? For me, I think at the assessment of learning and evaluation, your topic nila. So, the hardest for me is, I think the formative, summative, I think the summative assessment. Yeah, summative assessment is because some of our topic, especially in Aralin Panipunan is very wide, diba? So there are 8 competencies that we need to discuss or to teach our learners, and because it is very factual, we need to state the facts, diba? So kita pwede mag-opinion lang. So we have to really research what is really an important aspect, especially sa topic that we discuss. So mostly for me, DepEd kasi is they have regional assessment, meaning to say, ang region ang gumagawa ng assessment. So sa assessment na ginagawa nila, that comprise the 8 competencies or 8 topic na kailangan itudlo sa teacher. And sometimes, because it's wide, very broad ang topic, so mostly mga 6 competencies or 6 topics rin ang kaya sa kada quarter. So when we say assessment, summative assessment, so we have to teach the learners the 8 topics or the competencies na dapat naa sa ilahang test paper. So I think muna siya sa it's because lisod siya i-implement sa mga bata or ihatag sa mga bata, especially na ay duha ka topic or 2 topics na wala na discuss. Okay, thank you. Muna siya. So Okay, thank you. So, what is your favorite type of assessment? I think formative or diagnostic assessment. Diagnostic is more on, diba, before ka mo discuss, diba, so from first topic to last topic at the quarters, mo siyang i-assess ang bata if asa sila nga asa ilahan then level sa ilahan nasabtan na quarter. So I think diha kay mostly sa pag-assess din mo, pag-check din mo, okay, so ang mga bata, so makita nimo kinsa tong mga bata ang medyo knowledgeable na aning quarter, kinsa po to ang need pa nimo nga, okay, kini siya nga para mga student is need pa gid siya upuan na more na knowledge na discuss sa ila. So, what are the challenges mga imong na-encounter in making assessment? Okay, challenges. I think yung challenges, no, so if familiar mo sa table of specification or TOS, so before ka magbuhat of test paper, you have to make a table of specification, meaning easy, average, and difficult level sa exam. So mostly magyud sa summative assessment is we have multiple choice with siya, 1 to 50 items. So we have to make a table of specification in order for us na makabalo ang mga bata sa topic, asa dapit ang hard, asa dapit ang medyo average lang, or asa ang safe. So
din ha, most especially sa questions sa difficult kay mostly ang question na among buhaton is how and why. Meaning, we have to use the HATS, the higher order thinking skills. And mostly the answer is very tag-as. So, medyo we have to challenge sa ako, especially kadang sa akong previous school kay transferred naman ko din. So sa previous school is we have to really make our own develop specification. So karon naman gud na siya ang ROCA. So ROCA meaning region ang magbuhat na given na siya. So I think sa akong 6 years nga teach ko para kira siya challenging sa akong magbuhat ng develop specification kay medyo siya. Sticky siya. Is it difficult for you mga to evaluate? Difficult to evaluate the learners. So sa among god sa lesson exemplars we have kanaan sa pinaka-last na part is, di ba, sa objectives we have sa loob ng 45 minutes ang mga mag-aaral, di ba, na yung objectives. So, kailangan ka ng adjectives is ma-attain na mo siya at the end of the lessons. So, sa end sa mo ang exemplar, na ang matatag mong good karon is exemplar na, DLL na mo is exemplar. So, dito minako sa mo. So, naano siya, naka-indicate that to 90% sa learners is nakuha nila, na-attain nila, or 80% sa learners. So, again, a question ninyo is, asa gusto ito? Sa ito question ganit mo balik. Gato siya, evaluate guide. Especially ang mga learners, if pag-abot sa, di ba, summative, daghan ang nakakuha sa 25 below. Di ba, sa 25 below, evaluate na mo, my God, 25% or 50% sa learners, 25 below ang score. So, usually, be at 25 ang passing score. Pero para sa among gina-passing score sa bata is 30 points para di sila maglisod o mapas, especially sa performance at sa written nila. So, pag-evaluate ng mga 50% sa mga bata is wala nila nakuha or na-attain ang goal, which is naa sa mga objectives. Muna siya medyo mag-re-evaluate me. So, namin gitawag na kanaang retake or ilahang i-take balik same competencies but different questions. Nga na siya. Para maansinan sa bata, especially katong naglisod or sa 50%, sa daan nga questions, sa test questionnaires, ilang nakuha is kada. So, pag-assist tayo na mo, pag-evaluate na mo, dinhi siya dapit nga part, naglisod. For example, sa 8 ka topic, diri siya sa 6 nga topic naglisod. So, siguro diri ang lisod siya or wala ka siya na-get sa question. So, dito dayon ni Matt, kuha na po dayon sa amo ang kadang retake sa mga bata or amo ang i-review sa ilaha balik. Then, amo din i-assess balik sa ilaha. Kato siya nga part sa exam. Pero new sets of questions. Dili na siya same of questions sa amo ang previous na test, daan na test. Mag-re-evaluate. Last time, so was there a time na your evaluation of learners has been questioned ma'am or challenged kasi magibuhat mga mga instances na kahitabo? Like, what do you mean? Like, mga bata na questions? Yes, ma'am. Ang mga bata na questions sa ilang score? Mag-question sila bitaw. Nganong kiniman ako nakuha? So far, nga na, isang pag-evaluate sa mga learners na question. so, wala. So far, wala. Wala man sad sila nakapangutana kay... Nag-base sila ang performance. Yes, kay recorded man pod ang ilahang kuanan. Before man sad iuli ang ilahang assessment, like ilahang test questionnaires, yes, is ginapakita na namudan sa ilang scores. Kabalon, aware na po sila nganong ingana man inyong score. And naman po may re-evaluation. For example, kato ko ingon sa inyo, okay, kani sila nga mga estudyante, you need to take another sets of questions aning apart kay may inyong score para maapas na mo ang ilang scores o ilang grade. Mo nang dili na po sila mga pangutana po. Ma'am, ano ingana? So, okay ra sa ilang. Wala kayo na picnic. So far, wala pa. Question. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay. Mama na? Yes, ma'am. As a future educator, we need to know what is the importance of knowing the assessment and evaluation for our students.
because assessment and evaluation are both important. It is also important to evaluate our learners every the end of our discussion, because in evaluating our students, that is the way that we can test to ourselves that as a teacher we are effective.